wireless aina ase to tai do Arunachal de thake to tai ali super manu ase to tai do aina ki free de tan family khan lok korbole karne pusi de aishi holibi hello family members arubi mula channel de welcome gori ase aji do rati bi hoi jaishi holibi sabi jui banaina ina ga boi ase to ki ase gule wireless na edo ekta YouTuber wireless edo ai ase edo karne tai gi rukhi ase ki hoishugule tai do sangdam manu ase ulibi Arunachal maiki loina Arunachal de boi ase to ajikali tai do original pusti do tai laga do ali sopor ase to sangdam manu ase aru ulibi Arunachal de thaki ase to edu aishi edu ane lok kurule ai ase goishi to bra rukhi ase morom bra support kuri dibi tai laga channel laga nam moi la title de hali dibo morom bra subscribe kuri dibi aru motop kuri dibi nijor manu ase ki hoishugule kunba time dido amian bi lucky jabona Arunachal de jabole karni idu time di amian bi bishi lucky ase action by action support kurje gule to amian bi jana jani bi nai de holibi khali through YouTube rai jana jani hoina comments prai ni kotha korigina ai ase idu karni aji khorde ai ase ko ase idu karni tai ki rukhi ase to mala kotha rabi ekta kobole mun ase ade isa kula roya baza wireless YouTube lando matheda sho bali le ali sobor li le ko abitza Arunachal la li le tangi ade yanglang malong ko na isa ki filang charo isa kulang mi ron ngo na yode kanyang se ni yinga ya le abu moro ya zana amai na ina abio YouTube channel ning za link la yok chano zana ner ni mi bo ko na subscribe sa ja ser na subscribe charo asu yo family ko yo khang le isa kanyang mong ko na ade abiro no ba yinga ya le na ko ni ba blog kala bya le na to mala ko tha ba be ekta ko bole mun ase ade isa kula roya ba za wireless YouTube lando matheda sho bali le ali sobor li le ko abitza Arunachal la li le tangi ade yanglang malong ko na isa ki filang charo isa kulang mi ron ngo na yode kanyang se ni yinga ya le abu moro ya zana amai na ina abio YouTube channel ning za link la yok chano zana ner ni mi bo ko na subscribe sa ja ser na subscribe charo asu yo family ko yo khang le isa kanyang mong ko na ade abiro no ba yinga ya le na ko ni ba blog kala bya le na to ko nishna wireless ide aina pungchi ase ko ase to tai ai ase edu bra apne ke dikhai dibo wireless ide ai ase ko ase ai hello ib jo sabi to aina pungchi jai she jo sabi to na wireless ko do sangda manu ide ase jo to mola family members ke bhi ekta to koi dibi ठीक हो बेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपने हम के रिक्वेस्ट इतु ऐसे मैं सपोर्ट करिबे ना हमें अनला मेन इतु ऐसे मैं मान दूर राइसे Arunachal राइसे और पोस्टिदे आइगे ना पोस्टि ब्रा याते इदु सिस्टर आसु और सिस्टर आपला के लक करिबो ना आज 3 दे सिस्टर आपला के लक करिसे और इता ताई टाइम ना थाका ब्रा इवनिंग ते लक करिबो ब्रा इते आइसे तो इते आइगे ना सिस्टर के भी लक करिसे तो आपन सब morom bra sister ke bi imani support koribi imani uplift koribi imani age bathai dibi aru mu ke bi morom bra apnan support kori dibi aru near future de amihan bhal content ani kena apnan ke dikhabole koshish koribo na barata tai bi sangdam manase Arunachal de thake na to amihan bi kam olai shi gule man bi jana jani na aji first ase na khali through YouTube rai ase na YouTube te ini jana jani hoise to ini YouTube rai comments rai koina look korise to amian sob alag jaga de thagile bi amian kiman chun dase family members khan ki bi to kobole mon to alag jaga de thagile bi kam olai shi hole man ina through ini YouTube rai bi look korbli bi pare idu karne morom batai ki bi support kori dibi koina edibi na khada ra koi thank you sister to ko nishna sabina man ida juice kana boy se do sadni bi moi mon aram nai na itia mati na tauri aise sabi to tai bi sabi mala thin bina hoi do last part aina tai bi mili se de tai ge mati se do moi na mati bina cha bai gena igena bungshi de aji kam kuri hoi tai bi ta la khori olop kam kore ase na beshi thank you de hoi heaven juice nishna ase do hoi do edo english bra to ki kobo na chane man kota bra do sasi robi na itu na english per rosli ko na ki rosli rose water rosli itu lal wala hoi cool lal wala da na sasi rog to ji desti ase itu na itu mani to khaise thonga piana pa bi sabe do itu thonga bi ulai de hoi do tenga ase hoi tenga ase jini ali debo na to man actually fats bet la fat bisi kate ko se
হয় 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 এটো ভাল আছে একচুয়ালি হয় এটি খেলাই আছে আজি লোক পাইছে তো না আয়ুর্বেদিক মেডিসিন খান বাই রিকমেন্ড করে দিত ও ঠিক আছে তো এটি খেলাই আছে Sir Jay, show. Ayurvedic medicine. তো গণেশ না আমি আজ এটা সাতনি বি লাস্ট পার্টি হইলি বি আইনা জয়েন করে দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কো ওয়াইলেস তো মান ইকু না খাইলি বি নি টিঙা পানি হইলি বি কি বানাই খাবো কইনা আইনা পয়সা তো তাই বি মান ইকি মানুহে আছে এটা সাপোর্ট করে দিবি না তাই লাগা চ্যানেল লাগা নাম মই লাগা ডিসক্রিপশন দে হালি দিবলে আছে মোর পৰা সাপোর্ট করে দিবি তো গণেশ না আপনি বি কিবা কবলে মন থাকিলে নি না ফ্যামিলি মেম্বার্স কাজ the sub family members especially asu apila tuijanla family members ke moi ekta request ase apnahan iptia tak taijon ke iman support kurina age pahchai dise age pahchai ase aro loi jai ase etu kane thank you apnan sob ke aro etu nisina ami ke bi morom bra support kuri takibi aro age loi jai dibi aro moi la family members pi kunuba side tak siglo to sister asu aro sister api tuijon ke taijon la morom do apnan bra bi return kodibi ena kurigina aro sister asu ke especially aji rati la tinar karne beshi thank you ekdom moja bra tinar pona gena khilaise etu karne One thank you banana gonna ekdom ঠিক আছে তো মই বি এটা তো বেশি Tela number mo bi khailu shi তো sob pet bota gena da jawa aro তো আজি কারণে দি মানি করব তান জার্নি কারণে বি ব্রেডে মতব করে দিবি দে কইনা Itai to. না দিবি Brother wireless mo tijun to jai ase. Malar friend na subscriber kan ki lebi tai ki support kori de. Hasa ase, hasa ase. and one more thing kali parile ami han tinjon ekta ekdom fascinating ekdom phal wala jaga de ekdom phal content banabole chai ase aro ekdom familiar face ekdom familiar face apnan ba janibo kuna se lok pa gena dikhai debo to tai ge lok kuri gena ami han phal content ekta banabole chai ase to please next blog tv join kuri dibi apnan morom pra support kuri Bye bye. Itai to ready she. Mo jai ase. Next vlog te aro log korbo. Good night.